Aslema, Mohamed Amin Touihli, président de l'AMTAM TPS Junior Chapter, qui est un organisme qui organise des événements autour de l'entrepreneuriat et la technologie à l'école polytechnique de Tunisie. Donc ça, c'est la troisième année de l'AMTAM TPS Junior Chapter, où اليوم هوني la cérémonie de clôture de Startup Weekend TPS. اللي هو notre troisième événement de l'année. كان عملنا في février Wiki Stage TPS qui est la première Wiki Stage في تونس. C'est un événement de conférence اللي يجيو فيه العباد يعطيو من عندهم des expériences ولا من النولج نتاعهم من les participants اللي يحضروا بحذنا. C'est un événement le dimanche 28 février. ومن بعد في افريل عملنا le challenge international NASA Space Apps Challenge وين كانوا بحذنا 18 équipes واكثر من 80 participants qui ont travaillé sur 26 thèmes ou bien 26 problématiques posées par la NASA. ثلاث أيام هذوما كانوا أكثر من هايلين وحضرنا بهم des solutions concrètes qui ont été envoyées et acceptées par la NASA. واليوم c'est Startup Weekend TPS qui est la deuxième édition. La première édition عملناها 17, 18, 19 avril 2015 وسنة c'est la deuxième édition. كما قلت لكم بحضرنا 7 équipes et 45 participants. Et عندهم des idées de projets قعدوا يخدموا عليهم 54 heures à partir من الجمعة في العشية حتى لليوم في الليل. الخدمة هذه الكل كانوا وراها 27 membres. Et je tiens à les remercier par واحد. Je tiens surtout à remercier ceux qui ont tenu le coup حتى آخر événement بتاعنا. Merci ومرحبا بلاج اند بلاي في l'école polytechnique. عسلامة، أنا أسماء بكوش، chargée de communication في l'événement Startup Weekend TPS لمرسى اللي هو le 20, 21, 22 mai. Donc Startup Weekend de Marsa, c'est notre deuxième édition. J'ai بحذنا environ 50 participants. Les équipes, chaque équipe a une idée et c'est une compétition entre les idées. كل واحد باش يقعد يخدم على l'idée نتاعو le long de 3 jours pour يعملوا élaboration business model يحكيوا بينات بعضهم. les coachs يدوروا عليهم باش يزيدوا يسألوهم على les idées est-ce que ça va pas شنو اللي نجموا يبدلوا فيهم. Voilà, في الفينال يعملوا présentation de 5 minutes قدام الجوري نتاعنا pour sélectionner les meilleures idées. Voilà, merci. عسلامة، نعرف بروحي، اسمي ياسين بن رمضان، فاسيليتاتور ستارت اب ويكاند واورجانيزاتور زادا. اورجانيزاتور مش مرة بركة، برشا مرات في ستارت اب ويكاند في برشا بلايص في تونس. هذا الايفينمون عدد 11 واول مرة نشد ان طونك فاسيليتاتور. فاسيليتاتور اللي هي ميسيون ماهيش سهلة، تكون ان كونتاكت افيك الكوميتي الكبير نتاع ستارت اب ويكاند اللي تصير بيناتهم كومونيكاسيون وكورديناسيون بينات لي زيفينمون اللي يصيروا فرد وقت ولي زيفينمون الكبار اللي يضموا الكونسيبت نتاع ستارت اب. دونك ستارت اب ويكاند اللي هو كيف ما قلت لكم ايفينمون انترناسيونال. توا في الويكاند هذا صاير 24 ايفينمون منهم الايفينمون نتاع لمرسى. ان شاء الله يكون الايفينمون هذا يعطي نتيجه كبيره ويأثر على برشا بارتيسيبونات ويشاركوا في تدعيم بعض المشاريع في تونس. وعلاش لا نلقاو بروجي يتلانسا ويساهم في دعم المشاريع في تونس ان شاء الله. انا حاجه نتمناها انه الاسبري هذايا نتاع ستارت اب تتبارتاج على طول لي بارتيسيبون وتخليها تاثر على برشا عباد اخرين في الاكسترن. Je me présente, Rami Ghnaïa, élève ingénieur de l'école polytechnique. Je fais partie du groupe Magic Chair. نحن un groupe qui propose une solution à l'عباد اللي مش لاقي اللي تعدي نهار كامل في الخدمه، تعدي 8 سوايع تخدم، تعدي ساعه في السيركولاسيون قاعده على كرسي، تعدي ساعه الصباح وساعه العشيه. احنا خممنا في العباد هذوكم الكل وعملنا الماجيك تشير. ماجيك تشير هذايا اون سمارت تشير اللي فيها دي بيدال دي بيدال في الكرسي باش العبد يبدا يخدم او ميم طون يبدا يعمل في السبور. دونك هو دونك كيف زاد البيدال هذوما فيهم ان دينامو دينيرجي اللي يبدلوا الانرجي ميكانيك الكتريك بور اليمونتي سيغتان بيزوان للعبد هذايا مثلا الريشارج تاع السمارت فون نتاعو. كيف زاد كيما قلنا احنا سمارت تشير. دونك هذايا فيه ابليكاسيون بور ديتيكتي لي سيور سورتو عبد مش يقعد يخدم ومن بعد يبدا عارق. دونك فما الابليكاسيون هذايا دي اليرت تقول له مثلا اذا كان وصل تمبيراتور معينه دونك ريسك سيور دونك يلزم يوقف وقتها من بعد il reprend son travail sportif وديما يقعد معناها كونسونطري على خاطر السبور عمره ما كان نقص في الكونسونطراسيون بالعكس c'est un facteur pour augmenter son concentration. هذا البرودوي نتاعنا ماجيك تشير. Bonjour, je m'appelle Belmos Farazi, je suis en première ES à PMF, je suis en section économie.
Donc notre groupe e-Education est composé d'amis qui viennent du lycée PMF et du lycée Pilote. On s'est retrouvés pour faire ce projet parce qu'on se connaît depuis un bout de temps. Pour notre idée, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui met en contact des élèves, des lycéens, des universitaires, avec d'autres élèves qui veulent avoir des cours. Mais la particularité, c'est que le professeur, l'élève, quand il va sur notre plateforme, il choisit un chapitre en particulier et il essaye de le développer. C'est vraiment ce point-là qui est intéressant pour le développement d'un chapitre en particulier. On ne sera pas, c'est-à-dire toute l'année suivi par un professeur. Et les cours se passent par voie Skype, via un Skype, et les deux professeurs peuvent se voir via un Skype. Donc pour l'idée, le professeur peut ajouter des documents pour l'élève et ça peut être un apport bénéfique pour cet élève. Merci. Startup Viva! Startup Viva!